Halo, saya Devano, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. 41 pekerja konstruksi akhirnya muncul ke permukaan dalam keadaan selamat setelah terperangkap dalam terowongan yang runtuh di India selama 17 hari. Aksi penyelamatan mereka penuh heroik dan melibatkan operasi penyelamatan besar-besaran, termasuk memanggil para penambang tikus, yaitu mereka yang ahli menggali dengan kemampuan tangan kosong. Setelah beberapa kali alat berat yang digunakan rusak dan tak mampu menembus longsoran tanah serta bebatuan yang menutupi jalan masuk. Keberadaan para penambang tikus sebenarnya kontroversial. Mereka sering dikritik karena cara kerjanya yang tidak aman. Namun kali ini justru mereka yang berjasa mengeluarkan para pekerja yang terjebak. Berikut kisahnya. Drama penyelamatan pekerja konstruksi yang terperangkap di dalam sebuah terowongan runtuh di Uttarkashi, negara bagian utara Han, India, berakhir sudah. Sebanyak 41 pekerja konstruksi pada Selasa lalu berhasil keluar dari terowongan dengan kondisi sehat, meski terlihat agak linglung karena selama 17 hari mereka terjebak di dalam terowongan. Terowongan Silkiara sepanjang 4,5 km yang tengah dibangun runtuh karena tanah longsor sebagian pada 12 November 2023. Bagian terowongan yang runtuh berlokasi 200 meter dari pintu masuk terowongan dan menutup total akses keluar 41 pekerja yang tengah bertugas di dalam. Upaya menyelamatkan mereka menegangkan karena harusnya bisa dilakukan dengan mudah namun terhambat setelah menemui berbagai masalah teknis peralatan. Operasi penyelamatan para pekerja konstruksi terowongan ini termasuk yang paling rumit dalam sejarah India. Prosesnya sampai dibantu oleh para ahli pembuatan terowongan internasional serta berbagai lembaga penyelamat dunia. Pada awalnya, tim penyelamat mencoba menjangkau para pekerja dengan mengebor puing-puing reruntuhan secara horizontal dalam garis lurus dengan menggunakan ekskavator dan mesin pengebor. Namun mesin pengebor itu rusak berkali-kali. Tim penyelamat lantas melanjutkan penggalian dengan mengganti mesin. Setelah 10 hari, sebuah kamera kecil dikirimkan melalui pipa sempit yang menangkap gambar para pekerja yang terjebak. Dari tayangan kamera, semua dalam kondisi baik-baik saja dan harapan untuk penyelamatan mereka semakin besar. Selama proses penyelamatan, para pekerja mendapat penerangan di terowongan yang runtuh. Sejak awal mereka sudah mendapat pasokan bantuan makanan, air, obat-obatan, dan oksigen yang dikirim ke dalam terowongan dengan menggunakan pipa. Lebih dari belasan dokter, termasuk psikiater, juga berada di lokasi untuk memantau kesehatan mereka. Namun harapan untuk segera mengeluarkan para pekerja itu pupus pada hari ke-13 operasi. Mesin bor rusak lagi dan sudah tidak bisa diperbaiki, padahal jarak penggalian kurang dari 20 meter. Pada hari Senin, pemerintah India memanggil tim penambang tikus. Hanya mereka yang memiliki keahlian menggali dengan tangan kosong. Para penambang tikus itu didatangkan dari daerah India Tengah. Disebut penambang tikus karena mereka bekerja seperti tikus-tikus yang menggali tanah. Juru bicara pemerintah negara bagian utara Han Kirti Panwar mengatakan, pada saat terakhir puluhan tim penambang tikus bergiliran menggali bebatuan, kerikil, dan puing-puing sepanjang malam dengan alat pengeboran genggam dan tangan kosong. Dan pada Selasa sore mereka akhirnya berhasil menembus bebatuan tanah dan logam. Mereka membuka jalan untuk membuat lorong dari pipa logam yang dilas. Setelah pipa terpasang, tim penyelamat menerobos tanah dan bebatuan. चाह रहे हैं कि हम मैनुअल एक्सकवेशन से उसका मक रिमूवल करें, मक पीछे पाइप के जरिए बाहर निकाल दें और पाइप मशीन के जरिए सिर्फ पुश करें. Penambang tikus ini telah mengebor lebih dari 58 meter dan menjangkau tempat 41 pekerja yang terjebak. Sekitar 24 jam kemudian semua pekerja berhasil keluar. Penantian panjang selama 17 hari akhirnya terbayar. 41 pekerja konstruksi itu bisa keluar dengan selamat menemui keluarganya yang menanti dengan gelisah dan cemas di luar terowongan. Para petugas memberikan karangan bunga kepada pekerja pertama yang diselamatkan.
Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan keberanian dan kesabaran para pekerja konstruksi itu menginspirasi semua orang. लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। Upaya penyelamatan ini pun diapresiasi banyak pihak di India. ये सब हमारे लिए खुशी का मौका है, इससे बड़ी खुशी आनंद का माहौल और हो नहीं सकता कि सभी 41 कर्मी सकुशल खुश होकर के अपने पांव पर चल करके आ गए हैं। बहुत खुशी की बात है। ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। Terowongan yang dibangun para pekerja itu merupakan bagian dari proyek jalan Chardam yang tahan segala cuaca senilai 23 triliun rupiah. Ini salah satu proyek paling ambisius Modi yang ingin menghubungkan 4 tempat ziarah umat Hindu melalui jaringan jalan sepanjang 890 km. Pihak berwenang belum menjelaskan penyebab terowongan bisa runtuh. Meski demikian, wilayah itu memang diketahui rentan terhadap tanah longsor, gempa bumi, dan banjir. Menurut seorang anggota panel ahli yang menyelidiki bencana itu, terowongan tersebut tidak memiliki pintu keluar darurat dan dibangun di atas patahan geologis. Proyek Chardam ini mendapat kritik dari para ahli lingkungan karena memperburuk kondisi yang sudah rapuh di bagian atas pegunungan Himalaya itu. Beberapa pekerjaan dihentikan setelah ratusan rumah rusak akibat tanah yang ambles di sepanjang rute tersebut. Pemerintah menyatakan mereka sudah menggunakan teknik yang ramah lingkungan untuk membuat wilayah yang secara geologis tidak stabil itu menjadi lebih aman. Sejumlah besar peziarah dan wisatawan mengunjungi banyak kuil Hindu di Uttarakhand dan jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena berlanjutnya pembangunan gedung dan jalan raya. Setelah kejadian ini, pemerintah memerintahkan Otoritas Jalan Raya Nasional India untuk mengaudit 29 terowongan yang sedang dibangun di seluruh India. Pemerintah Modi menegaskan tetap akan melanjutkan proyek pembangunan terowongan ini karena banyak peziarah dan wisatawan yang mengunjungi kuil-kuil Hindu di Uttarakhand. Saya Devano, salam.